Jeste ljubitelj janjetine? Perfektno, ovo je za doručak najbolji. Znači, preporučujem što više. Kako ste se odlučili da imate u ponudi janjetinu 365 dana u godini? Koliko znam, to je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini. Pa vidite jednu stvar, s obzirom da ja sam volim da jedem, a posebno kad je janjeće meso u pitanju, ljubav, evo, između ostalog, jedan od razloga je bio i taj ljubav prema dobroj hrani. Degustirao sam uvijek, išao sam gdje god je neko rekao da ima dobro janje, ne samo janje, i teletina i hrana ostala. Tako da sam u međuvremenu došao do ove vrste ovce i u stvari do ovih janjadi, do tog janjećeg mesa koje je na mene ostavilo izuzetno visok dojam. Tako da sam, evo, odlučio se sam, krenuo sam u tu priču, da čisto da vidim da se neke stvari u Bosni i Hercegovini mogu promijeniti na bolje. Pošto se kod nas janjetina degustira u principu samo od aprila mjeseca, maj, juni, juli, ovim ostalim mjesecima mi nemamo janjećeg mesa zato što nemamo apsolutno pedigriranih grla koja se janje više puta. Ovdje se radi o polucikličnoj ovci koja je stajska ovca, tako da vi možete jednostavno njeno parenje prilagoditi svim vremenskim uslovima i svim godišnjim dobima, tako da faktički kroz cijelu godinu možete imati mlado janjeće mesa 365 dana. Kakvi su prvi dojmovi, evo? Pa vidite, dugo smo pričali, ljudi to uzmaju s nevjericom, pošto smo mi navikli na naše tradicionalne rase ovaca, međutim, jednostavno sam želio da ljudi dođu, da probaju, da se uvjere da imamo kvalitet, a ako ne bolji, sigurno ne gori kvalitet od ovih naših domaćih ovaca. I to je bio najveći razlog, zato što mi je počelo mi je dosađivati da moram ljudima objašnjavati da je ovo uistinu dobar i kvalitetan proizvod. A ovdje je riječ o romanovskim, je li tako? Upravo tako. Ovdje je riječ o romanovskim ovcama, ali jako bitno da se spomene, da se kaže da je to češka linija ovaca. Zato što su Česi, kao i mi, 70. godina dobili taj jedan kontingent od Rusa, tih ruskih romanovskih ovaca, autohtonih carskih ovaca. Mi, nažalost, u bivšoj Jugoslaviji nismo radili apsolutno na genetici. Mi smo to dobili, nekih 5000 komada, i mi smo to jednostavno pustili stih i te ovce su između sebe se ukrštavale i vremenom su gubile i na toj kvaliteti koje su one donijele sa sobom. Znači, postajale su manje, prestajale se janjiti, znači ova se ovca janji 2 puta, tako dalje, tako dalje. Smanjile su se, postale su bolešljive. Međutim, Česi su 40 godina radili na genetici. Dobili su ovcu koja je duplo krupnija od ove ovce, koja je zdravija i koja je kvalitetnija u svakom smislu. Ovdje se radi o majkama koje imaju od 70 do 90 kila i o ovnovima koji su od 120, 130, 140 kila. Tako da su oni sačuvali tu genetiku koju mi pratimo i mi smo se odlučili upravo za tu carsku ovcu, romanovsku, ali češku liniju iz razloga zato što možemo pratiti genetiku. Mi pratimo genetiku ovdje i glavni razlog za naš uspjeh u ovoj cijeloj priči, za ovu dobru genetiku, za ovaj kvalitet mesa je to upravo što se prati krvne linije i mi to radimo. Pa svi pećemo 3 do 3,5 sata. 3 do 3,5 sata. Da, ne pećemo za 60 minuta. Kod nas je nemoguće. Na što se mora paziti najviše? Pa najviše da nam ne izgori, da fino to ispećemo, da nije jaka puno vatra u startu, jesi tako. Znači mora biti slabija vatra? Pa u početku slabija, onda kasnije mora malo jače da bi se ispeklo. Upravo sam htio pitati, je li skupa genetika? Da se dođe do kvalitetne genetike? Pa naravno, genetika je uvijek skupa. U Češkoj je to puno skuplje. Premijerna grla romanovske ovaca koje smo mi uvezli izađu do 1.500 maraka dok dođu ovdje do nas. Ovnovi znaju biti po 2-3 hiljade eura. A u Bosni, evo recimo na našoj farmi, je to puno pristupačnije. Mi smo to nekako prilagodili našim cijenama ovdje. Tako da ljudi mogu puno jeftinije doći do kvalitetnih grla.
ali bi uslov bio za neku suradnju, znači da se sluša struka, da se slušaju naši savjeti, da bi se došlo do dobrih rezultata. Kao što slušamo mi stručnjake iz Novog Sada sa Naučnog univerziteta veterinarskog, koji nama daju savjete o ovoj cijeloj priči i prate nas apsolutno u selektiranju grla i samom radu farme. Ali evo, malo prije sam kušao, meso je puno aromatičnije, ima bolju aromu, nije žilavo kad je u pitanju janjetina romanovska. Evo. Vidite ovdje, znači, to je jako dobro pitanje. Znači, situacija je takva da ova janjad jako dobro napreduju, jako brzo napreduju. Vi imate premijerna grla koja sa 100 dana već imaju oko 40 kg. Znači, ovdje se radi o janjadima koji općenito sama poslije imaju jako sitnu kost i mi ovdje imamo na ražnju janjad od 2,5 do 3 mjeseca. Ali ta janjad su hranjena, znači po svim propisima, ovdje dolaze nutricionisti, sklapaju, sastavljaju obroke za životinje, tako da ovo janje jede hranu sa 18 proteina, 44 minerala, 18 vitamina i tako dalje. Je li cijena visoka u odnosu na... Pa vidite, evo, naravno, sigurno da je ovakav uzgoj skuplji od klasičnog uzgoja, ovo što smo mi navikli sa nomađenjem, ali kad uzmete brojnost janjadi, da se ova ovca, da je policikša sa janji 2 puta, mi smo imali prvi put ove godine 6, 4 i 5 imamo jako puno. U jednom janjenju, znači od jedne ovce se može proizvesti do 24 grla. To je jako jednostavno. Evo sad smo imamo dosta grla premijernih koje nam janje po 4-5 ženskih janjadi. I ako uzmete da je ova ovca plodna već sa neka 3 mjeseca, znači, apsolutno je ne igra starost, bitna joj je kilaža. Znači, Česi praktikuju da je pare sa 45 kila. Jel me shvatate? Znači, jedna ovca koja ojanji 4 janjadi, se janji ponovo u istoj godini. I ta ista majka će ojaniti još jednom 4 janjadi. A njene kćerke, pošto je dobra genetika, i one će vjerovatno ojaniti 4, 5 se rane i se janje u istoj godini, tako da vi možete izvući njih 4 po 4 janjadi. To je 16. I one što su janjene u istoj godini, to je 20. Njihova majka će još jednom 4 janjati, bez ikakvih problema, znači imate 24. I to je ta matematika koja se ovdje na kraju krajeva sabira i na kraju je to nešto što je isplativo. Jer imate 2 janjenja i ovcu koja jede puno manje od naše domaće ovce. Znači li to da je to budućnost, ajmo reći? Sigurno da je budućnost, s obzirom da mi ne trebamo izmišljati toplu vodu. Naravno, nisam je izmislio ni ja. Ja sam dugo posjećivao evropske zemlje od Francuske, Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i vidio sam šta ljudi rade. Znači, ovaj klasični uzgoj nomađenja, ovaj koji smo mi navikli, to će najvjerovatnije biti vremenom i zabranjen kod nas u Hrvatskoj. To je već slučaj. Mi samo trebamo gledati, evo recimo šta se dešava u nama najbližoj evropskoj zemlji i da vidimo da i oni prelaze apsolutno na stajski uzgoj ovaca, jer to je budućnost. Znači to da mi faktički ne ulažemo dovoljno u znanje? Pa vjerujte da je tako. Evo ja sam laik kad je ovo, ja se bavim sasvim nekim drugim poslom, ali ja sam se odlučio jednostavno da slušam struku. I ja po svoje znanje idem i nije mi nigdje teško otići. Većinom, znači mene prate u uzgoju ovdje ljudi iz Novog Sada sa Naučnog instituta veterinarskog. Tako da ja apsolutno slušam i zamolio bi sve, evo, apsolutno koji žele da vide, da dođu, da popričaju, da ako budu kupovali bilo kakva grla, ne samo ovce, svako pedigrano grlo dobro, ja sam se odlučio za ovu rasu iz više razloga i zadovoljan sam i ne bi je, vjerujte, promijenio ni za koju drugu rasu, ali se struka mora slušati u ovoj cijeloj priči. Ne možemo ovo gledati kao našu domaću ovcu, jer definitivno ćemo imati slabe rezultate i onda ćemo imati. Ja nisam pobornik da prodajem ljudima apsolutno ovce koje ne žele da slušaju nas u odgoju svojih ovaca. Dobro, da li se kod vas može kupiti? Naravno. Naravno. Kod nas se možete naručiti grla, mi ćemo vam spremiti priplodna grla sa pedigreom, sa krvnim linijama, sa svim, sa mačnim listavima, ali naravno, znači uslov da vi kupite je da slušate nas kad je selekcija u pitanju, kad je odgoj u pitanju, kad je ishrana
i tako dalje, kad je liječenje ovaca, tako da imamo sve pod kontrolom i onda ćete imati dobre rezultate. Ukoliko budete kupili i budete hranili na onaj naš stari tradicionalni način, nećemo imati te rezultate. Ja to ne želim da sutra neko kaže, vidite, nije to ja sam pokušao, a niste radili kako treba, niste radili ispravno. Je li cijena mesa janjetine, evo, kod vas skuplja nego od pramenke? Ne. Znači ovdje je cijena, znači ove janjetine kao danas momentalno je 14-15 maraka kila sirovog mesa, pečenja je 30 maraka, znači normalna cijena kao i kod ove janjetine, a ja sam ubijeđen i evo, pozivam sve koji misle da nije to tako, da ovdje imamo bolji i kvalitetniji proizvod. Znači ovdje se radi o lakšem mesu koji nema klasični miris onaj koji imaju inače janjeće meso, koje imaju naše domaće. Evo, neću uzmati nijednu rasu posebno za sebe. Znači ovo je faktički meso koje mogu i žene jesti, a mi znamo da žene rijetko jedu janjeće meso. S obzirom da ja u Švicarskoj se bavim nekim poslom koji zahtijeva dosta energije, radim sa ljudima i gore imam svoj privatni biznis i vjerujte da im to oduzima jako puno energije. Tako da mi svi znamo da životinje u principu jako dobro djeluju i da vade tu negativnu energiju. Tako da svako razmišlja na kraju krajeva da se vrati gdje se rodio, jer na kraju krajeva tu uvijek i najljepše, ali čovjek mora ostati da nešto radi, da jednostavno, da ima neko zanimanje, da ne bi jednostavno bio bez da radi išta. Mi smo se odlučili, evo, da volimo životinje, ja i supruga i djeca, tako da smo se odlučili, evo, da krenemo. S ovcom smo krenuli iz razloga zato što, to sam vam rekao malo prije, volimo janjeće meso, volimo mesa, posebno janjeće meso. Tako da smo malo pratili šta se dešava općenito na tržištima i to. Tako da smo krenuli sa ovcama. Mislimo da je to nešto što je na kraju krajeva najisplativije. Pogotovo kad se radi o ovci koja je policiklična, koja se janji 2 puta i kada imate ogromnu brojnost janjadi. Ali recite mi ovo, što radite s vunom? Obično od pramenke se vuna baca, pali, zagađuju se potoci. Ljudi ne znaju šta će, neće nitko. Kad je pramenka u pitanju, to mi je poznato, ali ovdje se radi o ovci koja ima jako kvalitetnu vunu. S obzirom da je ovo češka ovca, Česi su dosta radili na ovoj ovci, tako da iskorištavaju njenu vunu koja je jako kvalitetna. U Češkoj se pletu džemperi koji su jako skupi. A mi svoju vunu ne bacamo, mi imamo firmu ovdje u Hadžićima, firma se zove Woline, koja pravi madrace i organe, jastuke i sve proizvode od prirodne vune. Tako da ova vuna je dosta kvalitetna, znači ona se ne baca, ova vuna se prodaje, tako da je kad je ova ovca u pitanju to sigurno još jedna pozitivna strana ove ovce. Čak se prave i fasade, nisam vidio, ali sam čuo da se prave od ove vrste vune, pravi se i fasade. Kako zbrinjavate đubrivo, evo otpad ovaj? Đubrivo je čisto organsko, znači ove ogrizne ovdje što vidite, što ovce ne pojedu, znači to se iznosi iz objekta, znači samo se miješa čista slama. Štala se čisti 2 puta godišnje i prije nego što se štala očisti, pospu se mikroorganizmi po ovom đubrivu koji nisu apsolutno na bazi mlijeka, koji nisu apsolutno štetni za životinje, čak su i zdravi. Tako da kad se to počisti, onda se to pokrije na najlonima gdje ti mikroorganizmi rade svoj proces, dolazi do fermentacije. I vi za neka 3 do 4 mjeseca imate čisto organsko đubrivo, čak da možete saditi u njemu, koje se naravno poslije pakuje. Mi to pakujemo, šaljemo u veterinarski fakultet u Sarajevo da dobijemo analizu tog đubriva i kad dobijemo, onda to pakujemo i to se prodaje po našim poljoprivrednim apotekama. Sjeno, kako nabavljate sjeno? Prvenstveno se trudimo da otkupljujemo ovdje od naših lokalnih
seljaka koji imaju svoje parcele koje u zadnjih 2-3 godine mogu sigurno svoje dobro sjeno prodati nama po solidnim cijenama. Znači, ljudi su to prepoznali u zadnje 2-3 godine uvijek više možemo nabaviti sjena ovdje u našoj lokalnoj zajednici. S obzirom da čisto radi informacije da nama treba od 800 do 900 tona sjena na godinu, onda možete zamisliti o kojem se kapacitetu radi. Znači, ova naša cijela općina da se pretvori u pašnjake ne može da nahrani jednu ovakvu farmu sa ovim brojem ovaca. Znači, primorani smo da dokupljujemo sjeno. Sa određenih parcela u Kupresu imamo svoje ljude kojima već godinama surađujemo, nadgledamo trave, tako da sem djeteline koju nabavljamo i čistu planinsku zdravu travu koja je kao čaj sa Kupresa. Tako da je to jako slatko i ovce vole da jedu. Kako ova sredina gleda na vašu farmu? I bliža i općina? Pa vjerujte, evo, kad su u pitanju lokalne vlasti, stvarno definitivno je pohvalio sve na čelu sa našim načelnikom Mišurićem koji je definitivno korektan, koji je izašao u svakom smislu u susret, koji je prepoznao dobrobit ovakvog uzgoja, ovog stajskog ovaca na našoj općini ovdje. Tako da nismo imali problema. Čak šta više, rešavaju nam se stvari jako brzo, izlaze nam u susret, apsolutno nismo imali problema. Što se tiče ovdje ovih naših susjeda, komšija, nemamo ni tu apsolutno nekih problema. Znači, dobro smo prihvaćeni s obzirom da sam ja odavde, ja sam rođen tu, znači neki 200 metara odavde je moja rodna kuća, tako da se mi maltene svi znamo ovdje, nemamo nikakvih problema, stvarno sam zadovoljan. Znači, hoće li se farma širiti? Naravno, mi sad ovdje imamo 320 grla majki. Ova farma ima kapacitet 500 rasplodnih grla i mi polako povećavamo svoje kapacitete. S tim što da napravimo tih 500 grla potrebno je dosta vremena zato što mi za priplod ostavljamo samo najbolja i najkvalitetnija grla. Imate što za kraj dodati? Preporučujem svima da dođu, da vide koji su ozbiljni, koji se bave ovčarstvom na bilo koji drugi način, da podijelimo iskustva jedni s drugima, da pomognemo jednim drugima. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini i na Balkanu općenito imamo apsolutno dobre uslove za uzgoj ovaca na ovaj način. S obzirom da će vremenom, kad Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, ovaj način koji se danas ovdje nomađenje će biti zabranjeno. Tako da će, htjeli i ne htjeli, oni koji žele ozbiljno da se bave, morati prijeći na ovaj sistem držanja.